السلام عليكم. غادي نتابع معكم هذه السلسلة ديال الحساب التكاملي لو كالكول انتغرال بالتمرين 19 exercice numéro 19 en utilisant u de x sur v de x, le taux prime, le taux dérivé, calculer les intégrales suivantes. Alors nous allons faire presque la même méthode que nous avons faite sur l'exercice numéro 18. غادي نحاولوا نستعملوا تقريبا نفس الطريقة اللي استعملنا في التمرين 18، ولكن هذه المرة باستعمال هذه الخاصية، هذه مشتقة خارج دالتين تساوي u sur v, le taux prime, est égal à u prime v moins u v prime, le taux sur v au carré. Et n'oubliez pas que, comme j'ai dit la dernière fois, que l'intégrale élimine la dérivée. C'est-à-dire si j'utilise l'intégrale ou bien je cherche les primitives d'une fonction écrite sous la forme d'une dérivée, alors l'intégrale, comme j'ai dit, c'est une technique que vous devez connaître. L'intégrale supprime ou bien annule la dérivée, c'est-à-dire, et j'obtiens comme résultat u sur v plus bien sûr une constante زائد واحد الثابتة. إذا نعقلوا على التقنية هذه اللي كنستعملو هنا باش ندوزو من الاشتقاق للتكامل ومن التكامل الاشتقاق. إذا التمارين عندنا أربعة أسئلة: التكامل الأول، التكامل الثاني، التكامل الثالث et التكامل الرابع. Nous avons 4 intégrales, I1, I2, I3 et I4. Alors je vais commencer par l'intégrale I numéro 1. I1 est égal à l'intégrale de 1 à logarithme népérien de 2 de x exponentielle x moins exponentielle x, le tout sur x au carré. Alors dès le début, remarquez bien que nous avons ici au dénominateur عندنا هنا في المقام x au carré. إذا هذه x هي اللي غادي تلعب لنا الدور ديال v، ها هي v de x est égal à x. إذا كيبقى لينا نشوفو دابا u اشن هي v عرفناها، إذا يمكن لينا نعرفو الاشتقاق ديالها، كتبقى لينا u de x، ومن بعد إلا عرفنا u de x لا فونكسيون u يمكن لينا نديرو ليها الاشتقاق ديالها ونوصلو لهاد النتيجة، ومن بعد نستعملو البريميتيف وتصبح عندنا u sur v كنتيجة زائد اون كونستونت. وهاديك لا كونستونت راني قلت ملي كنعوضو بلي بورن لا كونستونت راه كتمشي بواسطة عملية الطرح. إذا غنبداو بالانتيغرال numéro 1. Alors I1 est égal à l'intégrale de 1 à log népérien de 2 de x exponentielle x moins exponentielle x, le tout divisé par x carré. Alors le x carré il est toujours à sa place. Alors le x qui est ici, alors je le laisse, il est là. Le produit est commutatif، الضرب تبادلي. وهذا exponentielle x هذه غنعوضها باكسبونونسيال x بريم. علاش؟ لأن دالة الاكسبونونسيال هي الدالة الوحيدة اللي الاشتقاق ديالها هي نفسها. إذا اكسبونونسيال x هذه غنعوضها باكسبونونسيال x بريم موان اكسبونونسيال x، وغادي نبين واحد لو 1 هنايا، راه كاين هنا 1 multiplié par 1. Le tout sur x carré dx. Donc nous allons poser u de x égale à exponentielle x et v de x est égal à x. Donc l'intégrale ديالنا اش ولا l'intégrale de 1 à log népérien de 2 de u prime v moins u v prime sur v au carré. u prime v moins u v prime, la dérivée de x c'est 1,
le tout sur V au carré, sur x au carré, est égal à u sur v, le tout prime. U c'est exponentielle x, et v de x c'est x. Donc, ولا عندنا دابا l'intégrale. نسى les bornes, oubliez les bornes. Alors, la technique que j'ai rappelée, l'intégrale élimine la dérive. Donc اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا exponentielle x sur x, هي exponentielle x sur x entre, ونرجع les bornes ديالي, les bornes 1 et log n'est pas rien de 2. Alors, je continue et je remplace maintenant, je remplace x par log n'est pas rien de 2. Donc, ça donne exponentielle log n'est pas rien de 2 sur x sur log n'est pas rien de 2 moins exponentielle, je remplace x par 1, exponentielle 1 sur x sur 1. Sur 1, je remplace x par 1. Exponentielle log n'est pas rien de 2, c'est une formule déjà vue dans le cours, c'est-à-dire pour tout x supérieur strictement à 0, nous avons exponentielle, logarithme népérien de x est égal à x. Alors dans notre cas, le x c'est 1, c'est 2. Donc ça donne 2 sur log népérien de 2 moins exponentielle 1 c'est e sur 1 c'est. Donc finalement, notre intégrale I1 est égale à 2 sur logarithme népérien de 2 moins e. De la même façon, de la même méthode, avec la même méthode, غادي ندوزو l'intégrale رقم 2, intégrale de 1 à e de 1 moins log népérien de x, le tout sur x carré. Remarquez bien, ici nous avons v de x au carré. هنايا بانت لينا v de x اش كتساوي v de x هي x, ها هي غنوضع v de x égale à x. اش كيبقى ليا دابا هنا؟ كيبقى ليا هاد لو 1 هذا اللي شويه صعيب كيفاش غنتعامل معاه. هاد لو 1 puisque x est compris entre 1 et e, donc x est un nombre non nul. Donc غادي نشد هاد لو 1 وغنعوضو ب x مضروب في 1 على x. لاحظوا إلا اختزلت ب x غتعطيني 1. x في 1 على x هي 1. إذا صافي المشكل تحل. 1 غنعوضو ب x في 1 على x ناقص، وغنبين واحد الان هنايا، هنا نضرب في اللوغاريتم نيبيريان دو x، ها هو لو تو سور x كاري. مدرت والو، حتى حاجة متبدلات، غيان دو شونجي، لو تو دي x. دونك هاد 1 سور x هادي بلا هاد الاكس هادي، هاد 1 سور x شنيا؟ راه هي الاشتقاق ديال اللوغ، ديال اللوغ نيبيريان دو x. ها هي غنعوضها، غنخلي هاد لو x هذا هو à sa place. Je laisse le x à sa place, celui-là, ce x, celui-là. Et le 1 sur x, je le remplace par logarithme népérien de x prime moins 1, c'est x prime. Je remplace 1 par x prime. Et je laisse logarithme népérien de x, le tout sur x au carré. Donc j'ai dit que le v de x, c'est x. Et u, c'est log népérien de x. Donc j'obtiens u prime v moins u v prime, le tout sur v au carré. Ça donne u sur v prime, le tout prime. Ça donne u, il y a u sur v, le tout prime. مع هاد الانتجرال هذا، n'oublie pas cette intégrale، ها هو كتبته باللون الأخضر بين 1 و e. إذا l'intégrale, comme je dis toujours, annule la dérivée. Donc j'obtiens comme résultat log népérien de x sur x entre les bornes 1 et 1. Et je calcule, et je fais mes calculs. Je remplace x par e, moins je remplace x par 1. Là où il y a x, je le remplace par e, moins là où il y a le x, je le remplace par 1. Donc j'obtiens log de e sur e moins log de 1 sur 1. Ça donne log de e, log népérien de e c'est 1 sur e, donc ça donne 1 sur e moins log népérien de 1 égale 0. 0 sur 1 c'est 0. Donc ça donne I2 est égal à 1 sur e. غنمشيو للانتيغرال الثالث، حتى هو غنتعاملو معاه بنفس الطريقة. عندي هنايا
مجرد ما انظر الى الانتغرال ديالي غنشوف ان هنايا عندي كوس كاري اكس. اذا هاد كوس اكس هو اللي غادي يمثل ليا في دو اكس. دونك في دو اكس ايكال كوسينوس دو اكس. وعندنا هنايا عندي الزائد هنا. دونك دابري لا بروبريتي ديجا في خاص يكون عندي واحد لو موان هنا، خاصوش يكون زائد هنا. لاحظوا مزيان، هنا خاصو يكون موان ميكونش ناقص زائد. U sur V le tout prime ماشي هي U prime V زائد U V prime le tout sur V كاري، هي ناقص. ردوا البال هنا خاص يكون عندي ناقص. إذا كيفاش غنديرو؟ غنتعاملو باش يبان لينا هذاك الناقص. إذا الأمر سهل جدا، وهو اللجوء إلى لا ديريفي ديال الكوسينوس هي ناقص السينوس. هنا غادي نشوفو l'intégrale de 0 à pi sur 6 de exponentielle x cosinus x plus exponentielle x sinus x sur cos x le taux au carré de x. alors كيبان لينا من البداية أن v de x هي cosinus x. غادي ناخد exponentielle x وغنعوضها ب exponentielle x prime. علاش؟ لأنني دائما أقول أن لا فونكسيون exponentielle x هي الوحيدة اللي الاشتقاق ديالها كيساويها هي نفسها. إذا exponentielle x كتساوي exponentielle x لو تو بريم فوا كوسينوس x. هي هاد exponentielle x هي خليتها في بلاصتها، ولكن لاحظوا معايا أن سينوس x غادي نعوضها بناقص كوسينوس x بريم. كوسينوس اكس بريم هي ناقص سينوس اكس، مع هذا الناقص غتولي زائد. اذا احنا حلينا المشكل ديال الزائد، ولات عندنا ناقص هنا على في او كار يو بريم في موان يو في بريم لو تو سور في او كار. ça donne quoi? ça donne u sur v le tout prime مع l'intégrale. Donc ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 6 de exponentielle x sur cosinus x le tout prime. L'intégrale élimine la dérivée. Comme je dis toujours, cette technique, il faut la prendre par cœur. L'intégrale s'élimine avec la dérivée. Donc j'obtiens quoi? Il me reste exponentielle x sur cosinus x entre bien sûr les bornes 0 et pi sur 6. Je remplace maintenant là où il y a le x, je le remplace par pi sur 6, moins là où il y a le x, je le remplace par 0. Donc ça donne exponentielle pi sur 6 sur cosinus pi sur 6 moins exponentielle de 0 moins sur cosinus de 0. Exponentielle pi sur 6 c'est toujours exponentielle pi sur 6. Cosinus pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2 moins exponentielle 0 c'est 1, cosinus de 0 c'est 1, 1 sur 1 c'est 1, donc moins 1. Et voilà, je multiplie par l'inverse ici pour qu'il n'y aurait plus de fraction au dénominateur. Donc exponentielle pi sur 6 multiplié par 2 sur racine carrée de 3. Ça donne 2 exponentielle pi sur 6 sur racine carrée de 3 moins 0. Vous pouvez continuer le calcul en supprimant le radical du dénominateur. Et ceci n'est pas notre but. Notre but c'est de faire les calculs des intégrales. Alors, je passe maintenant à I4. Alors je passe à la page suivante. L'intégrale numéro 4 égale l'intégrale de 1 à log népérien de 3 de exponentielle x moins x exponentielle x le tout sur exponentielle 2x. N'oubliez pas les propriétés des puissances. Alors ici nous avons 2 fois x. Je peux l'écrire exponentielle x le tout au carré. هادو راهم قواعد ديال القوى مدروسين في السنة الأولى إعدادي، وباقيين كنشتغلوا بهم إلى ما لا نهاية.
إذا هنايا اكسبونونسيال اكس لو تو او كاري. دابا راه بان ليا في دو اكس اش كتساوي. في دو اكس هي اكسبونونسيال اكس، ها هي كتبتها هنا. كتبقى ليا او دو اكس. او دو اكس راه هي اكس. اذا اش غادي ندير هنا؟ غندير هنا واحد لواحد منين واحد لواحد هنا هو بالاحمر موان اكس اكسبونونسيال اكس. هذه خليتها كما هي على اكسبونونسيال اكس لو تو au carré. Le 1 en rouge, je le remplace par x prime fois exponentielle x moins x fois, et le exponentiel x ici, je le remplace par exponentielle x prime. Pourquoi? Toujours je dis et je répète, la fonction exponentielle c'est la seule fonction. La fonction exponentielle x c'est la seule fonction dont la dérivée est elle-même. هي الدالة الوحيدة اللي المشتقة ديالها هي نفسها. إذا غادي نعوض exponentielle x par exponentielle x le tout prime. alors donc اش ولا عندي؟ انتغرال بلا ما نقرا لي بورن بريميتيف ديال u prime u prime v moins u v prime le tout sur v au carré. Ça donne primitive entre les bornes u sur v le tout prime dx. L'intégrale élimine la dérivée. Donc j'obtiens x sur exponentielle x entre les bornes 1 et log népérien de 3 égale, là où il y a le x je le remplace par logarithme de 3. في المكان x هنا غنعوضها بلوغاريتم نيبيريان de 3 ناقص في المكان x غنعوضها ب 1. donc ça donne logarithme népérien de 3 sur exponentielle logarithme népérien de 3 moins 1 sur exponentielle 1. exponentielle logarithme népérien de 3 c'est 3. Donc j'obtiens logarithme népérien de 3 sur 3 moins 1 sur e. Et voilà l'intégrale numéro I4. Donc j'ai fini l'exercice. كما العادة أرجو منكم الاشتراك في القناة إذا أعجبك الفيديو أو أعجبتك الطريقة أو أعجبك التمرين. لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد، وتبارتاجي أو تشارك هذا العمل مع أصدقائك وزملائك في الثانوية أو في الجامعة. إذن هكذا أكون قد انتهيت. إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين آخر جديد. غيكون شوية هذا التمرين هذا اللي غادي نشوفوه قريبا إن شاء الله غيكون شوية يعني المستوى مرتفع شيئا، ولكن هذا غير مهم. هذا التمرين اللي غنعطيكم في تمرين رقم 20 هو تمرين كان كيتعطى في العلوم التجريبية في السنوات ديال الثمانينات وديال 75 77 83 كان كيتعطى، وغادي تشوفوا المستوى كيف كان في هذيك الفترة وكيف أصبح للأسف المستوى في هذه اللحظة. إذن إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.